गोटे राजांकर अत्यंत सुंदरी झीटीए थिला। से सुंदरी झीटी क्रमश जो बड़ है तार चालीचलन गतिविधि राजा देखिकी मन में सन्देह सृष्टि है। कहले जदि मो झील बाहर को जीव ताहले दुष्ट लोक मानकर नजर पड़ो आखि पड़ो लोक मैंने दुष्टामी करेंगे मो झीर सम्मान नष्ट हम। तेणु बापा तो बापा हृदय सृष्टि है गोटे सुंदर विचार। कहले मु तो राजा मो झील को बाहर को छाड़ी ना विराट प्राचीर भितर से रही मास्टर आसिक पाठ पढ़ेबे देह खराब हेल्ले डाक्तर आसिक भल करेंगे किंतु से बाहर को जीव ना। धीरे धीरे पिला पाठ पढ़ला सब बात सब कथा होगा। राजा कहते कौन हम आज्ञा स्कूल ये पढ़ी आसला सब डाक्तखाना आईला सब कथा है। धीरे धीरे पिलार बयस 22-23 वर्ष कि 25 वर्ष है। बापा चिंता बढ़ला 25 वर्षर झील तो बह करने को पड़ो। दिने झीटी बापा को कहला बापा आपण मो उपयुक्त पात्र खोजते संवाद मुझे जानी मुझे बह करने को आपण इच्छार मना करूना। आपड़ जो बह करें मुझे राजी किंतु आप मत कहतु मु तो संसार कौन सी जिन देखी नहीं कि जानी मु समाज में चलिबे केमती ना कौन माँ चाहूँ ना मत आपण टे बाहर बुलेवा को दियंतु। बाहर बुलेवा को देले मु बाहर जिनस देखी से कहले हाँ ठीक अच्छे उपयुक्त समय तते देवी। से कौन कले ना पिला मानक जेते सेवक थिले से सेवक मान भितर गोटे बड़ सेवक थिला गोटे स्त्री लोक घरे सेवा करता पुणी पुरुष लोक छाई पड़ोनी बा से जो वयस्क लोकटी स्त्री लोकटी सेवा करुला सबुदिन सकाଳେ आसे सेवा करके जाए पुणी संध्या को आसे सेवा करके जाए। दिने से स्त्री लोकर देह खराब देह अच्छी माने खराब हम सकाळु सेवा करके जाइछि संध्या बेल को प्रबल ज्वर से तो आसी पारुनी। राजा कहते दिने जदि सेवा बंद हम तोते चाकरी जीवु तोते भी जेल में पूरा जीव। से भय कला कौन करी चाकरी गले दुख ना कि जेल में पूरे मन दुख में बसता स्वामी पचारा कहला कौन पाई बस कौन पाई एमती ना कौन करी राजजमा सेवा अपराह्न कर किए न कले राजा कहते जेल में पूरे पुणी माने दंड देवे पैसा देवे नहीं कहले मुझे कौन करी मु तो स्वामी हिसाब से कौन साहाय्य करी कहला से तो पुरुष लोक छाई पड़ोनी छाई पड़े तो जेल को जी पुणी आठ बेस कष्ट हम। स्वामी स्त्री जन विचार कले चाकरी रक्षा करेंगे जेल जीवे गोटे बाट तैयारी कले अंधारिया अंधारिया हो जाऊँगी माने सूर्य बुड़ी गले अंधार हो जाऊँगी। स्वामी कहले मो शाढ़ीटा पाल्टी पकई तुम चली जाओ घरटा खरिकी दब बर्तमान राजजमा उद्यान थे पानी भर्ती करदब घरटा खरिकी दब पड़े आस आउ जहाँ हम काली सका बुझे ये गला जाइए बर्तमान घरटा खरिकी पानी पूरे फेरुची राजजमा उद्यान आस राजजमा को देखीदेला जीवन एमती सुंदरी झील देखिए कौन बुझुन तो क्या राजजमा तो बाहर के आसती मन में भावना किसी खराब भावना नहीं। से कहले ये सुंदरी झील समाज में अच्छा मुझे दासार दीपद कथबार्ता हूँ भाविला मन में पशिला आसी घरे पशिला घरे बस खटर शोला मन दुखरे बस स्त्री पचारा जाइल तो सेवा कर ये बस कहीं ना कहीकि लाभ कौन मोर तो हेनी जो कथा कहीं कहला कौन ना मुझे से झील सांगे कथबार्ता हो कि अद्भुत कथा ये राजजमा समय तो पुरुष लोकटा केमती कथबार्ता हम कह मुझे से चाहूँगी ना मोर खाया पीवा ना सब कष्ट बढ़ला ता स्त्री भाविला न जाइए बर भल होता जीवा द्वारा आहरी दुख है ना ना कौन बुझुन तो ये बसिले स्वामी कहला स्वामी को स्त्री कहला कहला देख मु जाऊँगी काली सेवा करने जदि किसी बाट थाए मु चेष्टा करी हौ गला राजजमा सेवा कला प्रतिदिन सेवा करे प्रतिदिन से राजजमा भी जो स्त्री लोग बहुत भल पाती माउसी माउसी डाकती बहुत सेवा कर भल पाती ताकू दिने गोड़ मोड़ी दौची जमा मंकर गोड़ पाद सेवा कर दौची ये सब कहला कहला आज्ञा प्रकृत सत कथा मुझे आपको कहनी आज कहूँ कहला कौन ना सत कथा हूँ यही तारीख अपराह्न मो देह भीषण ज्वर हो आसी नी मो स्वामी को शाढ़ी पिंधि पठे सतकथा मानला से दिन से आपण को देखी आपण सहित दीपद कथा हाँपाई चाहूँ से कहला ये कथा से जीवामणि भाविले कहले लोकटा मोर सेवा करुच्ची अच्छा से लोकटा भी मत किसी खराब कथा कहनी दीपद कथा हाँपाई चाहूँ कि राजजमा बड़ विदुषी थे से कहले गोटे कम जब करेंगे मुझे सहित कथा है कहले कौन ना काली ठारू सकाळू से जीव घर बाहर जीव आम गाँ मुंड बर गछ पाखे बस सन्यासी बेश बस तू देले गोटे वक्त खाइब जेते जे देले खाइब ना जेते जे पैसा देले छोइब ना एमती जदि 39 दिन बसे 40 दिन में सागर कथा है स्त्री जा स्वामी पाखे कहला राजजमा यही सर्त कहले से कहला काली बंद अपेक्षा करी आज ठारू गनी कहला गोटे दिन कमिज ना चलना जाइए बसीगला गछ मूल बसीगला
ବସିକି ତାର ତ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ତାର ଆଖି ବୁଝିକି ବସିଛି ଆଉ କଣ। ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ନା ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ନା ଧ୍ୟାନ ଜାଣିଛି ନା କଣ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ସଂସାରରେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜାଣିବା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସେଇଠି ହଉଛି ଆଉ କଣ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଯେ ଦିନେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡି ନେଇ ସେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହବ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଆଉ କଣ। ଆଉ ସବୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ସିଆଡିକି ଚାଲିଯିବ କଥା। ସେଠୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାବା ଅଛି, କିଏ ନେଇକି ଫଳ ଦିଟା ଦେଲା, କିଏ ନେଇକି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଛୁଉଁନେଇ ଆଉ। କଣ କହିଛନ୍ତି? ରାଜା ଜେମା କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ଯିବିନି, ଯଦି କିଛି ଖାଇବୁ ଯିବିନି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସେତିକି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି, ସେ ଖାଉ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପଡିଛି ସେ ଛୁଁ ନାହିଁ। ଲୋକ କହିଲେ ବାବା ଭଳିଆ ବାବା ନା, ଟଙ୍କା ପଇସା ପଡିଛି ଛୁଁ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଖାଉ ନାହିଁ, ନିରାହାରୀ ବାବା, ପୁଣି ନିର୍ବିକାର ବାବା, ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆଇଲେ ଆଉ, କାଲି 5 କାଲି 10 ଫଳ ଜମା ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଲା, ମିଠା ରହିଲା, ଛେନା ରହିଲା, ଯେତେ ମିଠା ଆସିଲା, ଯେତେ ଫଳ ଦିଆଗଲା, ପଇସା କୋଡ କୋଡ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନା ସିଏ ଛୁଁଛି ନା କିଏ ଛୁଁଛି, କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି ନା ପଇସା ଛୁଇଁଲେ ହବ। ଏମିତି 30 ଦିନ ଗଲା, ଧୀରେ 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 ଦେଶର ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆଇଲେ, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଲାଣି ନା। କଥା ହେଇଛି 39 ଦିନ ଗଲେ 40 ଦିନରେ କିଏ ଆସିବେ? ରାଜା ଜେମା ଆସିବେ। ଠିକ 36 ଦିନ ସେନାପତି ଆଇଲେ, ସେନାପତି ଆସି ଦେଖିଲେ ଜମା ହେଇଛି ପଇସା ପତ୍ର ଛୁଁ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ଛୁଁ ନାହିଁ। କହିଲା ବାବା ଭଳିଆ ବାବା, ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ନିରାହାରୀ ବାବା, ଖାଉ ନାହିଁ ବସୁ ନାହିଁ ପଇସା ଛୁଁ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥାଳିର ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ବାବା, ଇଏ ମୌନ ବାବା, ମାନେ କଥା ବି କହିବନି, କଥା କହିଲେ ଜମା ଆସିବେନି। 3ଟା କାମ, ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପଇସା କଥା ବି କହିବୁ। ଏ ଚୁପୁଣି ବସିଛି। 36 ଦିନ ସେନାପତି ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ କେମିତି ବଳବାନ ହେବେ, ଶକ୍ତିମାନ ହେବେ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, 36 ଦିନ ହେଲାଣି, 37 38 39 3 ଦିନ ଗଲେ ରାଜା ଜେମା ଆସିବେ, ଏ ସେନାପତିଟା ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ନା, ମନେ ମନେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି ଆଉ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କହି ତ ପାରୁନି ଆଉ। ସେନାପତି ବସି ବସି ପଳେଇଲା, କିଛି ତ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ করে ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିବ ମୋ ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସେନାପତି ମାନେ ତାପରେ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଇଲେ, ସେ ବି ସେଇ ଶାଳୀର ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଇଏ କହିଲା ଆଜି 37 ଦିନ ହେଲାଣି, 2 ଦିନ ପରେ ଜେମା ଆସିବେ, ଇଏ 2 ଦିନ ଇଏ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ କରିବ କଣ, ତ କିଛି କହିଲେନି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଲେ। ଇଏ ଗଲା 37 ଦିନର କଥା, ବୁଝୁଛନ୍ତି। 38 ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଆସି ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ, ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ କିଛି ସୁନା କିଛି ରୂପା ଧରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିଛି ଫଳ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପଇସା ନଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଛି। ଇଏ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ କିଏ, ଆଜି ହେଲା 38, ତାପର ଦିନ 39, 2 ଦିନ ଗଲେ କଣ କିଏ ଆସିବେ? ରାଜା ଜେମା ଆସିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ବିଶେଷରେ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ନା, ଏଟା ଯାଆନ୍ତା ଭଲ ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ କହିପାରୁନି, କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ବି କିଛି ବାଟ ବି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ, ଠିକ 39 ଦିନ ରାଜା ଆଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡି ସେ ଛୁଁ ନେଇ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଫଳ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଁ ନେଇ, ପ୍ରକୃତ ବାବା ଭଳିଆ ବାବା ନା, କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଦେଶରେ ବାବା ଯାଇକି ଜେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଧିଆ କହିବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ତ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଦେଶ ଏଠି ଆଉ। ତା ପରଦିନ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଗଲେ, ରାଜା ଯାଇ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମୁଁ ସୁନା ଥାଳିରେ ହୀରା ଲୀଳା ଆଣିଛି ଏବଂ ଫଳ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ କଣ ଭାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏ ଶେଷୁ ଇଏ ରାଜାଟା ବି ଥିଲା ନା ମତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ରାତିଟା ପାଇଥିଲେ ରାଜା ଜମା ଆସିବେ, ଏ ଶେଷକୁ ବାକି ଥିଲା ନା, ଏ ରାଜାଟା ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଯାଆନ୍ତା ଭଲା। ଯାଉ ରାଜା ବସି ବସି କଣ କରିବ ଗଲେ, କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ରାତିରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା 39 ଦିନ ଯାକ ବସିଲି, ଏ ଦେଶର କୃଷକ ଆଇଲା, ଶ୍ରମିକ ଆଇଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଲେ, ପ୍ରଶାସକ ଆସିଲେ, ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ, ମାନେ ଚିକିତ୍ସକ ଆସିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସେନାପତି ଆସିଲେ, ଶେଷରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆଇଲେ? ରାଜା ଆସିଲେ। 40 ଦିନ ସକାଳେ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜା ଜେମା ଆଇଲେ। ରାଜା ଜେମା ଆସିକି, ରାଜା ଜେମା ତ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଠକ କାହିଁ ଆଖିଟା ବୁଝି ବସିଛୁ, ଆଖି ଖୋଲ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବା କଥା ହବୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହବୁ, ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ କି ପାଟି ଖୋଲୁନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ରାଜା ଜେମା କହିଲା ମୂର୍ଖଟା କିରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ କଷ୍ଟ ସହିଲୁ,
कठिन व्रत भाया काकर सहिलु खरा सहिलु गोटे वक्त खाइचु जीवन सारा जो कष्ट सहीचु अरे से लोक तो कष्ट सहीलु मुझे अरे मो सार कथा होनु द्वितीय थर कहले से आदौ मुंड हलौ ना कि पाटी खोलु कथा बुझुन तो तृतीय थर विरक्त कहले देख यही थर जदि मुझे कहूँ जदि कथा हबु हबु ना मुझे पड़ेबी कहला जहाँ एत कष्ट सहीलु एत कथा कहलु मुझे मो सार कथा होनु तृतीय थर भी कथा है ना जो राजजेमा फेरी जाऊँ सखी मान सहित रथ को चढ़ी घर को जावाई फेरी जाऊँ कहला जेमा क्षमा करेंगे मुझे आपण को कथा नहेली बोली आपण मन में क्रोध सृष्टि मत आप क्षमा कर दियो कहले कि अद्भुत लोक तो मुझे तीन थर जाक कह मो साथ कौन कथा बोली तो स्त्री कहला बोली तू आज एत कष्ट सही कहूनु कहला मु बाबाजी प्रकृत नुहे मो जीवन में सन्यासी कौन मु जानी बाबाजी केमी हुंती मुझे जानी आपण सहित कथा स्त्री कथार मुझे गोटे मिछर बसती कि मिछरे बसी बसी देखिली जड़े सन्यासी चरित्र को नेले ता तौल को केते लोक आसती गोटे सन्यासी भाव में मुझे बसी देशर श्रमिक आइला प्रशासक आइले चिकित्सक आइले वैज्ञानिक आइले स्वयं प्रशासक राजा आइले मंत्री आइले जदि गोटाए सन्यासी भूमिका रहू रहू एति मिलला प्रकृत जदि मु सन्यासी भी भगवान मो ठार कहीं दूरे जी क्षमा करुमा आपन को देखबार मोर इच्छा ना कि आप सहित कथा हमार इच्छा ना एवं प्रकृत भगवान शरण को जावाक इच्छा आप मत क्षमा कर दियो कहबार उद्देश्य पर्यंत गोटाए पाठ करुवा राजा परवर्ती क्षेत्र में चाकर पाठ करे जदि किसी समय पाठ करिवारे आमर जीवन बदली जाउची भल काम करबानी कहीं आ गोटे उदाहरण दउची सीता को चोरी कर सारा पर आपण मैंने जानते आज्ञा रावण ज्ञानी भी किंतु आसुरिक प्रवृत्ति थिला ताको तमे असुर कहले ना रावण अहंकारी किंतु केबे अहंकार रे नारी जाति को सम्मान करे सीता को चोरी करिछि किंतु बिना सम्मति रे ताको देहर टिप दे बारंबार चेष्टा करछि सीता केमिति सम्मति प्रदान करंतु मु ता सहित मिसिबी किंतु सम्मति करना जबरदस्त केबे करना बुझ परछन तो ए देश रे एतिकी शिखिबा दरकार ए देश रे रावण हेले एतिकी शिखिबा दरकार कोन बुझछन तो शत्रु को जानी किंतु शत्रु बंध सेतु बंध प्रतिष्ठा करने पुरोहित होती रावण हवा कष्टकर ये देश में असत चरित्र लोकंकर ज्ञान रहा दरकार एति ज्ञान रहूना निज भौणी की छाड़ी अन्य भौणी मान खराब व्यवहार कला बेले बुझुना देशर भौणटा मोर भौणी क्या बुझे कथा से ही कथा मुझे कहला बेले आपण मानक कहूँ मुझे भाव प्रवण हो कहूँ जो सीता को आणिक अशोक वन रखला बहुत दुख है बहुत दुखरे बस मंदोदरे पचारे दुखित हो कहीं कहला सारा भारतर लोके सारा पृथ्वी लोक कहले गोटे नारी चोर हेले से नारी मत देखिए हसुची ना कहूँ ना बसुची ना कौन करुच्ची आणिक लाभटा कौन है स्त्री माने भाविला स्त्री कहला गोटे बाट बतेला कहला तुम तो छद्म बेशर माहिर जेकोसी लोकर छद्म बेश हो तुम राम छद्म बेश जाकि सीता पाखे पहुंचुन राम छद्म बेश चलीगले सीता को जी मो स्वामी आइले सी आप गाली गन करेंगे असुविधा कौन कहला मुझे से चेष्टा करनी ए चेष्टा करना कौन कहला जेते थर मु राम बेश होती मत तो सब माँ भूमि भाया देखा स्त्री भाया देखा तो मुझे खराब नजर नेबी राम खोल पारे एते राम हेले के बुझुं ना खाली कीर्तन कले हेनी राम हवा को पड़ो राम को खोल पारे एति बुझुं ना खोल बापिंद्रा को जगत कल्याण कह खाली राम घरे कृष्ण कहूँ ना भाई आशा करुने रामंकर नाम नियंतु रामंकर काम कर कृष्णंकर नाम नियंतु कृष्णंकर काम करंतु कृष्ण राजा होते भी क्षमा करेंगे ये बहुत अधिकारी माने भी अच्छा राजा होते भी दूतपण में गले समाज कल्याण करने जो दिन अधिकारी माने जो दिन आम देशर बड़ बड़ अधिकारी माने समाज कल्याण करने लोक निकट को जीवे से दिन बोधे देश में कौन विशेष कष्ट रहा लोक आम पाखक डाकिले लांच मिछर कथा रु लोक निकट को गले एक रहा कृष्ण या आमको शिखेले केवल कीर्तन करवा ना आदर्श को धारण करवा रामंकर कृष्णंकर आदर्श को ग्रहण करंतु जीवन को परिवर्तन करंतु